नमस्कार बड़ खबर बड़ डिबेट को स्वागत करुछि मु रामचंद्र। जड़े मुख्यमंत्री थिले एवं से कहूथिले जे आईन ता बाटरे जीव एवं आईन ता बाटरे जीव कही आईन को मोड़ी मकची दौथिले। एकथा कहिबार उद्देश्य होउछि एया जे निज निवास सम्मुखरे एभली किछि कब्जा करिथिले जोथिपाई भुवनेश्वर एयरपोर्ट को एवं लिंगराज मंदिर को जीवा पाई लोके हंतसंत होउथिले। क्षमतारू जीवा परे लोके भाविले जे क्षमतारे थिबा बेले बा मुख्यमंत्री थिबा बेले से एभली जबरदखल कलिथिले, अर्थात तांको पाखरे सब किछि पावर थिला, सुरक्षा कर्मी माने मध्य तांकु जगुथिले, किंतु क्षमतारू चली जीवा परे लागिला जेमिति बोधे किछि परिवर्तन हेबो एवं जो जबरदखल एवं जहा मनमानी करुथिले एथिरे किछि ब्रेक लागिबो, हेले ताहा हेला नाही। जणे आवेदनकारी एने हाईकोर्ट रे फाइल कले जे जो जबरदखल करा जाइछि जोथिपाई लोके बहुत असुविधार सम्मुखीन होउछंती, सही रास्ता देई गला बेले अनेक दुर्घटना घटुछि एवं जेते बेले कोर्ट ए बाबद रे सुनानी करिछंती, वर्तमान रो राज्य सरकार को कहिछंती जे तुरंत ए बाबद रे अपडेट दियो बा सत्यपाठ दाखल कर। आमे कहूछु पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजु जनता दलर सभापति वर्तमान रो विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक कथा। कहीं से जबरदखल कले, जबरदखल करिबार उद्देश्य कौन एवं कोर्ट जेते बेले कही सारिबा परे निश्चित भाव में तांकर कर्मी सहकर्मी तांकर नेता ये खबर तो पहुँचे थिबे नवीन पट्टनायक को, किंतु तापरे मध्य कहीं से तत्परता देखाऊ नहांती। आज से बाबद आलोचना करिबा पूर्वरु ए संपर्कित किछि पॉइंट मु आपनक सामने रखिबा पई जाउछे। मुख्यमंत्री बोली मनमानी करुथिले, समय थिला, ये मुख्यमंत्री थिले, आईन ता बाट जीव कही लोकं को स्वप्न देखाउथिले एवं क्षमतारे थिबा बेले रास्ता करिथिले संकुचित। क्षमतारू जीवा परे भी से अंचल को निजे कब्जा करिछंती, निवास आगरे करुछंती जबरदखल। एयरपोर्ट और लिंगराज मंदिर जीवा को लोके एबे भी हंतसंत होउछंती। सरकार को हाईकोर्ट एने सत्यपाठ दाखल करबा पई निर्देश दैछंती। फेब्रुआरी 24 रे ये मामलार परवर्ती शुणाणी रखा जाइछे। आपण जानिथिबे नवीन पट्टनायक जेतेबेले मुख्यमंत्री थिले दीर्घ 24 वर्ष, 5 वर्ष नुह, 10 वर्ष नुह, 15-20 वर्ष नुह, दीर्घ 24 वर्ष क्षमतार रहिले। 2020 मसीहा 24 वर्ष रहिबा परे जेतेबेले कोनसी विपद तांको को आसे बा दल को आसे बा तांको दलर कोनसी नेता मंत्री गोटे विवाद घर को छंदी होई जानती, से गोटिए कथा कहूथिले आईन ता बाटरे जीव, आईन ता बाटरे जीव कही खसी जाउथिले। किंतु जेतेबेले नवीन निवास कथा सामना को आसिला, नवीन निवास सम्मुख रे जबरदखल करा जाइथिबा कथा सामना को आसिला, बेआईन हिसाब रे कार्य करा जाइथिबा कथा सामना को आसिला, ठीक सेतिकी बेले हाईकोर्ट रे मध्य मामला रुजु हैला। प्रकाश चंद्र दास जे रहिछंती सामाजिक कर्मी आरटीओ एवं सीए ये प्रसंग लोकलोचन को आनिले एवं कोर्ट रे एक सत्यपाठ दाखल करागला। सत्यपाठ दाखल करिबा परे पर्याय परे तो खबर सामने को आसुछि, किंतु एवे हाईकोर्ट जो कथा कहिछंती अति गुरुत्वपूर्ण। राज्य सरकार का कोर्ट को वर्तमान बॉल फिंगी दिया जाइछि। राज्य सरकार एपर्यंत कहीं की ये जबरदखल को उच्छेद करू नहंती। राज्य सरकार निर्देश दियंतु बा राज्य सरकार यार उत्तर रखंतु बा सत्यपाठ दाखल करंतु बोली सीधा सड़क हाईकोर्ट कहिबा परे यदिओ फेब्रुआरी 24 रे मामलार परवर्ती शुणाणी करा जाइछि, किंतु हाईकोर्ट को पाई वर्तमान काम करिबार आवश्यकता रहिछि। जो प्रसंग वर्तमान दीर्घ दिन हैला विवाद मुंड टेकिछि, नवीन निवास सम्मुख रे जबरदखल करिबा कथा कहा जाउछि एवं सेठी ये जो जबरदखल आपण देखि पारुछंती ये जो बैरिकेड लगा जाइथिबा कथा कहा जाउ, ये यार ए सम्मुख कथा बा सम्मुख भाग ये एभली किछि रहिछि जहाँ जबरदखल करा जाइछि, अननेसेसरी बैरिकेड लगा जाइछि, याकू भांगिबार आवश्यकता रहिछि। राज्य सरकार बुलडोजर लगाइबार आवश्यकता रहिछि एवं हाईकोर्ट
ए बाबद रे मत रखिछंती। ये प्रसंग जेतेबेले हाईकोर्ट को आसीछि विभिन्न पर्यायर खबर शिरोनामा पलटिछि एवं ठीक एतिकी बेले हाईकोर्ट कहिछंती जे बाबद रे स्पष्टीकरण रख बा हाईकोर्ट को सत्यपाठ दाखल करिबा पई कहा जायछि। अर्थात सत्यपाठ रे से निश्चित भाव में कहिबे जे ये खबर रो स्टेटस कण, अर्थात कहीं कि या को भंग करा जाऊ नाही, प्रकृत रे ये जबरदखल रे अछि ना नाही। जेतेबेले आवेदनकारी आवेदन करिछंती तार स्पष्टीकरण तो निश्चित भाव रखिबा पई पड़िबो आईन हिसाब रे। किंतु जड़े मुख्यमंत्री थिले जो मुख्यमंत्री 24 वर्ष क्षमतार रहिले एवं से कोभली हिसाब रे पूरा अख्तियार करथिले, ये होउछि तार उदाहरण। बहुत सुंदर सुंदर गछ लागिछि एवं सेठी एबे भी हाई सिक्योरिटी जोगई दिया जाइछि। दिन राति सुरक्षा व्यवस्था रे अछंती सुरक्षाकर्मी माने एवं राज्य सरकार तांको भरपूर सुरक्षा देउछंती। जड़े पूर्वतन मुख्यमंत्री हिसाब रे निश्चित भाव में सुरक्षा दियाजिबो एथिरे दुई मत नाही। किंतु जो बेआईन जबरदखल कथा सामना को आसुछि, ए बेआईन जबरदखल प्रकृत रे कोण से बाबद रे मध्य लोक जानिबा पई चाहुछंती। अधिक आलोचना करवा सीनियर जर्नालीस्ट राजनीतिक समीक्षक राजाराम पाढ़ी आम सहित जोड़ी होती। राजाराम बाबू आपण को आलोचना को स्वागत करुच्छे। नवीन निवास सम्मुखर दृश्य आपण मैंने निश्चित भाव में देखि। आवेदनकारी प्रकाश चंद्र दास किछि दिन पूर्व आवेदन करथिले जे ये जबरदखल होइछि, एयरपोर्ट जीवा कथा कहुँ, एकाम्र जीवा कथा कहुँ बा लिंगराज मंदिर जीवा कथा कहुँ, जो गोटे बाधा उपुजुछि एवं क्षमतारे थिबा समय रे जहा थिला लोके कहीं तो प्रश्न करि पारु नथिले। किंतु क्षमतार जीवा परे कम से कम ये सबू जिनस उठी जीवा कथा, किंतु न उठिबा एवं कोर्ट को ये कथा जीवा आपण किभली देखुछंती? से तो कहूथिले जे आईन ता बाटर जीव, लोक प्रश्न को पचारिबा पूर्व बहुत भय करुथिले। नमस्कार आज्ञा। नवीन निवास एयरपोर्ट निकटरे रही एवं नवीन निवास बाट देकरी आपण एकाम्बर बाजार, एकाम्बर कॉलेज, सुंदरपदा सेपटे जटणी पर्यंत आपण जाई परिबे। सेटा गोटे वर्तमान परिस्थिति रे एक गुरुत्वपूर्ण जनगहली अंचल बा रास्ता रे परिणत होईछि। किंतु ये पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 2000 मसीह मुख्यमंत्री होते, किंतु ए जो नवीन निवास सम्मुख अंचल को केबे जबरदखल करागला जे तार बहुत वर्ष परे मुख्यमंत्री हेबार बहुत वर्ष परे जो नवीन निवास सम्मुख भाग को जोटा एयरपोर्ट बाउंड्री को प्राय लागिक रही तार गोटे अंश को जबरदखल करागला एवं सेठी पुलिस रो बेरेक अस्थायी बेरेक तंबू पकईकि लगागला एवं गोटे पार्श्व रास्ता को आपण नवीन निवास पाचेरी जो आरंभ होती जो पाचेरी शेष हवा पर्यंत संपूर्ण भाव में बंद कर दिगला एवं जनसाधारण को गोटे पटरे जीवा आसवा एक रकम बाध्य करागला। आपण देखिथिबे नवीन बाबू जेतेबेले मुख्यमंत्री थिले सेतेबेले मध्य एई रास्ता को लेकर अनेक समय से अंचल रहुतबा जनसाधारण तार प्रतिवाद करिसंती एवं तार सत्य मध्य सेमान को कोनोसी सुफल मिलि नै। सेमाने बारंबार विभिन्न फोरम रे अभियोग करिसंती जे एई रास्ता जबरदखल जो एमिति परिस्थिति हमको सम्मुखीन होगा पड़ुछि। किंतु जेतेबेले सेमाने सरकार थिले सेमाने कोनोसी रकमर जनसाधारणकर जो साधारण जनतांकर जो दाबी को जन दाबी को सेमाने अणदेखा करके से रास्ता को जबरदखल कर रखिथिले। एबे मध्य क्षमतारू गला परे मध्य नवीन पट्टनायक से रास्ता को निज अख्तियार रखिछंती एवं ए जो दास महोदय हाईकोर्ट रे जनस्वार्थ मामला दायर करथिले एहा पूर्वरु मध्य राज्य सरकार को ए संक्रांत रे उत्तर रखिबा पई माननीय हाईकोर्ट निर्देश देइथिले, किंतु राज्य सरकार समय मागुथिले एवं हाईकोर्ट जो जवाब हाईकोर्ट जो जवाब दाखल करबा कथा सेटा दाखल करनथिले। तेणु हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट विरक्ति मध्य प्रकाश करथिले
କିନ୍ତୁ ଏଥର 24 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଣାଣି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେ ଯୋଉ 2 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ବିଚାରପତି MS ରମଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବୀନ ନିବାସ ନିର୍ମିତ, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଖୋଲା ରହିଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ପରେ କାହିଁକି ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରାଗଲା, ଯେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରକ୍ଷାର ଆଳ ଦେଖେଇଲେ ମାନେ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯଦି ଖୋଲା ରହିବ ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ ସେତେବେଳେ ଯେମାନେ ନବୀନ ନିବାସର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ପେଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ संकुचित करबा पई लागिले। किंतु आ गोटे कथा राजाराम बाबू, आ गोटे कथा जेतेबेले पूर्वरु मध्य सरकार को मध्य अवगत करा जाइछि एवं सरकार श्रम मागिछंती, एबे जेतेबेले सरकार को कोर्ट रे बल अछि, आपन को कोन लागुछि जे कम से कम ये उच्छेद हेबो बा कम से कम ये नोटिस दिया जीवो से अंचल रो आमे कहि परिबा, काहे कि ना सरकार को पाखरे सब किछि वर्तमान देखंतु जे ए मामला तो कोर्ट को जाइकरी एते विलंबित हेबा नथिला, काहे कि ना 1.5 वर्ष अधिक समय बीती गलानी, जोथि पई बिजु जनता दलर नेता माने मध्य कहउछंती जे तांको पाखरे तो सरकार अछि, विभिन्न समय आमे देखिछे सरकार काहे कि पदक्षेप नउ नाहंती, एभली काहे कि करू नाहंती, अनेक समय ये प्रश्न चिन्ह मध्य आसुछि। ओके मु आसुछि आपनक पाखकू एवं जो प्रसंग आमे आलोचना करूछे जे हाईकोर्ट रे प्रसंग उठिबा परे राज्य सरकार को वर्तमान नोटिस करा जाइछि, कहले हुए तो भूल हेबा नाही, सत्यपाठ दाखल करिबा पई मध्य कहा जाइछि राज्य सरकार को हाईकोर्ट जो कथा आपण कहूथिले जे विभिन्न समय बिजु जनता दलर नेता माने प्रश्न उठाइबा आरंभ कर देलेन राज्य सरकार को कार्यशैली उपरे, एबे भी ये प्रसंग जितेबाला लोकलोचन को आसूची निश्चित भाव में बीजेडी नेता मुहर एक आसब जे सरकार को पाखरे सबकिछि अच्छी, सरकार सबुठी बुलडोजर लगे पारुछंती, ताहले एठी काहे लगे पारु नाहंती, नवीन पट्टनायक जदि जबरदखल करछि ताहले भांगी नाहंती काहे कि प्रश्न स्वाभाविक हिसाब रे उठाइबे एवं जितेबाला ये सब प्रसंग कथा सामना को आसूची गोटे सरकार को पाखु कोर्ट ठेली दिया जाइछि कि बा बल पड़िछि कि जे राज्य सरकार जनसाधारणकर जो असुविधा होची से जबरदखल जोगु से ताकू हृदयंगम करिवार आवश्यकता थिला एवं मु जेमति पूर्वरु कहउतले जे ए प्रसंग कोर्ट को जिबार कोनसी आवश्यकता पड़ी न थांता जदि उपयुक्त पदक्षेप नै थांते एवं नवीन पट्टनायक स्वतःप्रभुत्व भाव रे से सबले कहंती लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स, जे आईन ता बाटरे जीवो, जदि आईन ता बाटरे को जाई देबा को देई थांते नवीन बाबू ताले परिस्थिति काहे को बुझी थांता, जे तांको जदि एते सुरक्षार प्रॉब्लम थिला ताले मुख्यमंत्री दायित्व रु अपसरी जीवा परे बा जनसाधारण तांको अपसराई देबा परे से काहे कि से पुणी से रास्ता को जबरदखल कर रखिसंती, सेतेबेले मने करंतु मुख्यमंत्री जेतेबेले थिले माननीय नवीन पट्टनायक तांको पाखु बहु संख्यक तांकर नवीन निवास को बहु संख्यक व्यक्ति जाउतले, विभिन्न रकम कार्यक्रम अवसर नवीन निवास घेरावर आशंका थिला, से विभिन्न समय से रास्ता को सेति बंद कर दे जाउतला, फल से अंचल रहुतबा जनसाधारण नाइ नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउतले, किंतु मुख्यमंत्री रु अपसरी जीवा परे मध्य काहेकि सही रास्ता को जबरदखल करी रखा जाइछि, से सुरक्षा जो संकट एबे नवीन पट्टनायक रहिछि कि काहेकि रहिबो, जदि से जणे एते पारदर्शी मुख्यमंत्री थिले, एते लोकप्रिय मुख्यमंत्री थिले, तांको विभिन्न पत्र पत्रिका तरु सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री उपाधि प्रदान करा जायतिला, पुरस्कार प्रदान करा जायतिला, से भଳି जणे मुख्यमंत्री जदि देशर सेवा करथिले, राज्यर सेवा करथिले, तांकर जीवन प्रति संकट रहिबो काहेकि एवं
से जो सुरक्षा बाहाना रे जो नवीन निवास सामना रास्ता को जबरदखल करा जाइछि ताहाकू माने तुरंत खाली कर देबार उचित थिला एवं ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସାଧ ହଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାଉନସିଲ ଯାହାକୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପର କଥା କୁହାଯାଉ ବା ତାଙ୍କ ନେତା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ କି ଯେ ଆଇନକୁ ଦଳି ମକଚି ଦିଆଯାଇ ହିଁ ଏ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି ଯାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେବଳ ସାଧା ସିଧା ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧା ସିଧା ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ରହୁଛି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛଳନା କରିବାରେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅତି ସରଳ ସାଧୁ ସଚ୍ଚୋଟ ପାରଦର୍ଶୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭାବେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅତି ସରଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ନିବାସର ସେ ଯୋଉ ଚାରି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କୋଉ ବିଦେଶୀ ପାନୀୟ ପାନ କରନ୍ତି କୋଉ ବିଦେଶୀ ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଅନ୍ କୋର୍ସ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟେ ଘୋଷା ବାକ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେ ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅପରାଧ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଥିଲା ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ କି ଆଇନକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଥିଲେ ଅନୁଗତ ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ନ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧରେ ଯେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ବା ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଇମାନେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନର ହାତ କବ୍ଜାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଆଇନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ମାନ ସେ କାହିଁକି ନିଜ ପାଇଁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ଯାତାୟାତକୁ ସେ ବ୍ୟାହତ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଏବଂ କେବଳ ସେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲି କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ସେତେବେଳେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ କରିଦେ ମୋର ସେମିତି ମନେ ହଉନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ନବୀନ ନିବାସର କାର୍ପେଟଦାର ଥିଲେ ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଦବଦବା ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରହିଛି ଆପଣ ଅପ୍ ଟୁ ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ଏଡରାମ ଏକାମ୍ର ବଜାର ଏକାମ୍ର କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଜରାମ ବାବୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରକୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସନ୍ତି ବୁଲଡୋଜର ଚଲାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ कहीपर कि सेभली आशा करा जाई पारे कि जे आगामी दिन में सेभली किसी चित्र देखा मिल बुलडोजर बुलिब एवं ये जबरदखल हटिब एवं रास्ता प्रशस्त करा जिवो जनसाधारण हित को दृष्टि रखी सेभली निष्पत्ति नियाजिबो आपन को लागुछि कि कहीं 1.5 वर्ष पर्यंत ए सरकार करना जे बुलडोजर चलाइबार किसी आवश्यकता नहीं से खाली माने गृह विभाग एवं पूर्त विभाग आईन विभाग किंबा जो आपनकर जदि से एसएमसी रास्ता तो होई नथिबो मु जा भाबुची सेटा बोधे पूर्त विभाग रास्ता हितबो ए तीनोटी विभाग जदि गोटे चिट्ठी कर दियंते ताले आपे आपे सेटा खसी जंता बुलडोजर चलेबार कोनोसी आवश्यकता नाही काहे कि एई जो बीजेपी सरकार ए चिट्ठी खंडे करबा पे नवीन निवास को भय करूची नवीन पट्टनायक भय करूची
ଏବଂ ତାର ପଶ୍ଚାତ ପଛରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ଯେ ନବୀନ ନିବାସର ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା 2019 ପରେ ଏମିତି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସର କାର୍ପଟଦାର ଥିଲେ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦବଦବା କୁ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନବୀନ ନିବାସର ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅସୁବିଧାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏ ନେଇକରି ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କାହିଁକି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଏଯାବତ ଦେଇଛି, ତାହା ହଉଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କୋର୍ଟକୁ ଏ ମାମଲା ଯେହେତୁ ବିଚାରାଧୀନ କୋର୍ଟରେ ରହିଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ନୋଟିସ ଦେଇକରି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଦୟାକରି ଖାଲି କରନ୍ତୁ କହିବା କଥା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଦେବା କଥା। ଏତିକି ଦିନ ଆମେ ସମୟ ଦେଲୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲି କରିବେନି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମେ ସରକାରୀ କଳକୁ ଲଗେଇକରି ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲି କରିବୁ। ଓକେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସେ ମାମଲା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ। ओके ये मामला बंद होवार मध्य आवश्यकता रही एवं सरकार पाखक जितेबले हाइकोर्ट कहिसेंति जे सत्यपाठ दाखल करबा पई सरकार आगामी दिन में कौन निष्पत्ति नेबे ता उपरे मध्य समस्त नजर। बहुत धन्यवाद राजाराम बाबू आपनकर समस्त प्रतिक्रिया पई। सीनियर जर्नालीस्ट राजनीतिक समीक्षक राजाराम पाढ़ी विस्तृत भाव में आम सहित आलोचना करुथिले एवं जो कथा आम आलोचना करुथिलु जो निज मुख्यमंत्री थिबा समय रे नवीन पट्टनायक जो जबरदखल करा जाइथिबा कथा सामना को आसुछि एवं हाइकोर्ट रे एने मामला रुजु करा जाइछि। हाइकोर्ट सीधा सड़क राज्य सरकार को सत्यपाठ दाखल करबा पई कहिसंती एवं आगामी दिन राज्य सरकार को कोर्ट को जितेबले बल जाइछि राज्य सरकार की पदक्षेप नेबे एवं नवीन निवास को नोटिस पठाइबे कि एवं जदि नोटिस पठा जिवो ताहेले जो जबरदखल कथा सामना को आसुछि ताहा उच्छेद हेबो कि ना जोर जबरदस्त पुणी थरे बुलडोजर बोला जिवो ताहा समय कहिबो। आलोचना को इठी रखुछु। नमस्कार।